पंचम श्रेणी संस्कृत बहिर गद्य परिवेश यार प्रश्न उत्तर करवा। संस्कृत रु ओडिया रे ही आमे करवा। आ पूर्व पीरियड रे आमे परिवेश को अध्ययन करि साथिले व्याकरण सहित। एबे आमे ताकू तार प्रश्न उत्तर करवा। तुमे माने तुमर बही आ खाता खोलो। एबे देखो अभ्यास रे कोन अछि। देखो एक रे अछि एक पदेन उत्तरम कुरुत। एक पदरे उत्तर कर। गोटे पदरे पिला माने उत्तर गुड़िक मध्य तले ब्रैकेट रे दिया जाइछि। आमे ता भितरु बाछिबा एवं आमे मध्य पढ़ी सारिचे आगुरु, तेणु हमकु असुविधा हबनी किछि करिवा पई। ताल देखो कोन अछि प्रथम प्रश्न। प्रश्न अछि मनोजः प्रतिदिनं काम प्रणमति। मनोजः प्रतिदिनं काम प्रणमति ना मनोजः प्रतिदिनं मातरम प्रणमति। हला प्रथमटा। ख कया सह मनोजः नदी तटे भ्रमति स्म। कया सह काहा सहित? मात्रा सह मांक सहित। हला अस्मान परितः कह दृश्यमानः अस्ति। आम चारिपटे किए देखा जाए? परिवेशः। अस्मान परितः परिवेशः दृश्यमानः अस्ति। एबे हमें घ देखिबा। घरे कोन अछि? रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा का दूषिता भवति? रासायनिक सारर प्रयोग द्वारा का दूषिता भवति? एटा हबो भूमि ही। उ तैल चालित यानानां धूम द्वारा कह प्रदूषितः भवति? वायुः। गोटिए पदरे उत्तर दैछि ताले वायुः। च कथम अरण्य क्षेत्राणि विनष्टानि भवन्ति? कथम काहेकि अरण्य क्षेत्र गुड़िक विनाश करा जाउची? ना शिल्पगार स्थापनार्थम। नहीं, तेणु एइठी हला तार उत्तर। मातुः सकाशात कह प्रदूषण विषय जानाति? मां को पाखरु किए प्रदूषण विषय जानिछि? जानिला पुत्रः। एइठी हबो कुत्र पुत्रस्य अधिकः विश्वासः अस्ति? काहाठारे पुअर अधिक विश्वास रहिछि? मातरी। कति वृक्षान् रोपयामि इति पुत्रः शपथं नयति? केतेटी गछ लगेबो बोली पुत्र शपथ नेछि? 10 वृक्षाणि। हला ताले एगुडी कहूची आर उत्तर आमे आ भितर आमे बाछिकरी करबा। नहीं ताले प्रथम रे थिला क रे मातरम, ख रे थिला मात्रा सह, तापरे थिला भूमि ही। नहीं गरे थिला अस्मान परितः कह दृश्यमान भवति। आम चारिपटे किए देखा जाउची? अस्मान परितः परिवेशः। नहीं ताले एटा हला 3, तापरे एटा 4, एटा 5, नहीं तापरे 6, 7, तापरे एटा हला 8, एटा हला 9। हला एपरी हमें ताको बाछिकरी करबा। अच्छा 2 नंबर शून्य स्थान रे पूरण करो। तार भी उत्तर गुड़िक तले देइची। हमें करे मातः कह नाम परिवेशः। हला डैश नाम परिवेशः। ताले कोन हबो? डैश नाम परिवेशः। कोन लिखिबा? मातः कह नाम परिवेशः। एई गोटिक मातः कह नाम परिवेशः एटा संबोधन रे दिया जाइछि। तेनु मातः हबो तार उत्तर। ख मातः केन भावेन सह कोन हबो? दूषितः भवति। दूषितः उत्तर हबो। शिल्पागार स्थापनार्थम डैश विनष्टानि भवन्ति? अरण्य क्षेत्राणि। हला तेन वन्यजीवाः डैश भवन्ति? विनष्टाः। प्रतिदिनं डैश वृद्धि भवति? उत्तापस्य। हला डैश प्रदूषण विषयं पुत्रः डैश प्रदूषण विषयं पुत्रः मातुः सकाशात् जानाति? कोन हबो? डैश प्रदूषण विषयं
ତାହେଲେ ପରିବେଶସ୍ୟ उत्तर हम परिवेशस्य। डैश रोपणम कुर्मः कौन रोपण करने को पड़िबो वृक्षाणाम। तर्हि उज्जरे तर्हि परिवेशः डैश भवेत् सुंदरः नहीं सुरक्षितः तर्हि परिवेशः सुरक्षितः भवेत्। तापरे डैश कथनेन पुत्रः तृप्तः भवति मातुः कथनेन मां को कथारे मातुः कथनेन। डैश तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति मातरी मातरी तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति। ताहले आमी सारिले कोन 2 नंबर सारिले 3 नंबर देख मातृभाषया अनुवादम कुरुत मातृभाषा रे अनुवाद कर। कृषि क्षेत्रे रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा भूमि ही दूषिता भवति। ताहले कृषि क्षेत्र रे रासायनिक सारर प्रयोग द्वारा भूमि दूषित हेउछि हैला। ख तैल चालित यानानां धूम द्वारा वायु प्रदूषित भवति तैल चालित यान मानकर धुआं द्वारा वायु प्रदूषित हेउछि। ग तेन वन्यजीवाः विनष्टाः भवन्ति ताहा द्वारा वन्यजीव मानकर विनाश हेउछि। परिवेशस्य प्रदूषण विषयं पुत्रः मातुः सकाशात् जानाति परिवेशर प्रदूषण विषय पुओ मांक ठारु ही जानिछि। अनावश्यकं वस्तुं त्यजामः ताले आवश्यक नथिबा बा अनावश्यक वस्तु को त्याग करिवा उचित। च मातुः कथनेन पुत्रः सन्तुष्टः भवति मांक कथारे पुओ सन्तुष्ट होइछि। छ मातरी तस्य अधिकः विश्वासः अस्ति मांक ठारे तार अधिक विश्वास रहिछि। ज अतः नूनम अहम 10 वृक्षान् रोपयामि अतः माने एणुकरी निश्चित मु 10टी गछ रोपण करिबी बा लगाइबी। माता सानंदम पुत्रम मनोज मालिंगति मा आनंदरे पुओ मनोज को आलिंगन करिसंती। न्य अतः वक्तुम उचितम वृक्षः रक्षति रक्षितः एणुकरी कहिबा को उचित मने करुछि जे गछ को रक्षा कले रक्षा पाइबा हला गछ रहिले आमे रहिबा। एबे 4 नंबर शून्य स्थानानी पूरयत शून्य स्थान पूरण कर जेमती ऊपर देला जथा शब्द गुड़िक एपट सेपट होइकी अछि ताको हमें सजेइबा। सह बे रि परिवेशः सेमती एठी कोन हबो प्रतिणम कोन हबो प्रणमति। सी दूतः दूषितः जीवाः वन्य ताले वन्य जीवाः पउतास्य उतापस्य सुखीरतः सुरक्षितः तापरे अकबरान अबकारान बुझिपारलो। तापरे स्तंभ मेलन कर क स्तंभ ख स्तंभ को मिसाओ जेमती क स्तंभ रे देइची केन ख स्तंभ रु आसिला रूपेण सेमती सह कोन हबो सह सन्तुष्टः धूम द्वारा वायु वृक्षाणां छेदनम उत्तापस्य वृद्धिः पुत्रः सन्तुष्टः बुझिपारलो। सह कोन परिवेशः तापरे धूम द्वारा वायु वृक्षाणां छेदनम उत्तापस्य वृद्धिः पुत्रः सन्तुष्टः हैला। 5 नंबर सरला। 6 नंबर कोन अछि देख शून्य स्थान पूरण करिबा उचित पदेन शून्य स्थान पूरयत एषा मनोजस्य कोन हबो माता सह
ଡ୍ୟାସ୍ ନିବେଦୟତି ମାତ୍ରେ ନିବେଦୟତି। ଡ୍ୟାସ୍ କେନ ଭାବେନ ସହ ଦୂଷିତଃ ଭବତି ମାତଃ ହେଲା କେନ ଭାବେନ ସହ ଦୂଷିତଃ ଭବତି। ପୁତ୍ରଃ ଡ୍ୟାସ୍ ସକାଶାତ୍ ଜାନାତି ମାତୁଃ ସକାଶାତ୍ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଉଁରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ତସ୍ୟ ଅଧିକଃ ବିଶ୍ୱାସଃ अस्ति କଣ ହବ ମାତରି ମାତରି ତସ୍ୟ ଅଧିକଃ ବିଶ୍ୱାସଃ अस्ति। 7 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ସଂଶୋଧନମ୍ କୁରୁତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ଠିକ କର। ମନୋଜଃ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣମନ୍ତି ଅଛି କଣ ହବ ପ୍ରଣମତି। ସେପରି ପୁତ୍ରାହା ପୁନଃ ପୃଚ୍ଛତି ହବ। ଏପଟେ ପୁତ୍ରାହା ବହୁ ବଚନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୃଚ୍ଛତି ଏକ ବଚନ ଅଛି, ତାହେଲେ ହବ ପୁତ୍ରାହା ପୁନଃ ପୃଚ୍ଛନ୍ତି। ବନ୍ୟଜୀବାଃ ବିନାଶମ୍ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ହେଲା। ସହ ଶପଥମ୍ ନୟତି ଘଟା ହବ କଣ ସହ ଶପଥମ୍ ନୟତି। ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ ହେଲା, ଗଛକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ବୃକ୍ଷଃ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତଃ। ଏବେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି, ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ ବାକ୍ୟ ରଚନା କର, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଭ୍ରମତି ବାଳକଃ ଭ୍ରମତି, ସହ ଭ୍ରମତି ସହ ଉଦ୍ୟାନେ ଭ୍ରମତି। ସେମିତି ଭବତି ହେଲା, ସହ ଦୁଷ୍ଟଃ ଭବତି ସହ ଶାନ୍ତଃ ଭବତି। ନୟତି ନେଉଛି ହେଲା, ସହ ଜଳମ୍ ନୟତି ବା ସା ଜଳମ୍ ନୟତି। ରକ୍ଷତି ପ୍ରଭୋ ମାମ୍ ବିପଦଃ ରକ୍ଷତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବଦତି ଶିକ୍ଷକଃ ସତ୍ୟମ୍ ବଦତି ହେଲା। ଏବେ ଏଇଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଦବା, ତବ କୃତେ କରଣୀୟମ୍ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ପଠତ ଲିଖତ ଚ ପଢ ଏବଂ ଲେଖ। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ମାତୃ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ହେଲା ମାତା, ମାତରୌ ମାତରଃ। ସେମିତି ଦୁହିତାର ହବ ଦୁହିତରୌ ଦୁହିତରଃ। ଶୋଷା ଶୋଷା ମାନେ ଭଉଣୀ, ଶୋଷାର ହବ ଶୋଷାରୌ ଶୋଷାରଃ ହେଲା। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ, ସବୁ ଦେଇଛି ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା ମାତରମ୍ ମାତରୌ ମାତୃଃ। ସେମିତି ଏଇଟା କଣ ହବ, ଦୁହିତର ହବ ଦୁହିତରମ୍ ଦୁହିତରୌ ଦୁହିତୃଃ। ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଶୋଷାରମ୍ ଶୋଷାରୌ ଶ୍ୱଶୁଃ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ ହବ ଦେଖ, ମାତୃ ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରା ମାତୃଭ୍ୟାମ୍ ମାତୃଭିଃ। ସେମିତି ଦୁହିତ୍ରାର ହବ ଦୁହିତୃର ହବ ଦୁହିତ୍ରା ଦୁହିତୃଭ୍ୟାମ୍ ଦୁହିତୃଭିଃ। ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଶ୍ୱଶ୍ରା ଶ୍ୱଶ୍ରୁଭ୍ୟାମ୍ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଭିଃ। ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହବ ଦେଖ, ମାତୃ ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରେ ମାତୃଭ୍ୟାମ୍ ମାତୃଭ୍ୟଃ। ସେମିତି ଦୁହିତୃର ହବ ଦୁହିତୃର ହବ ଦୁହିତ୍ରେ ଦୁହିତୃଭ୍ୟାମ୍ ଦୁହିତୃଭ୍ୟଃ। ସେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଶ୍ୱଶ୍ରେ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଭ୍ୟାମ୍ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଭ୍ୟଃ। ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ମାତୃ ଶବ୍ଦର ହେଲା ମାତୁଃ ମାତୃଭ୍ୟାମ୍ ମାତୃଭ୍ୟଃ। ଦୁହିତୁର ହବ ଦୁହିତୁଃ ଦୁହିତୃଭ୍ୟାମ୍ ଦୁହିତୃଭ୍ୟଃ। ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଃ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଭ୍ୟାମ୍ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଭ୍ୟଃ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଦେଖ, ମାତା ଶବ୍ଦର ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତୁଃ ମାତ୍ରୋଃ ମାତୃଣାମ୍। ସେମିତି ଦୁହିତୃର ହବ ଦୁହିତୃଃ ଦୁହିତୁଃ ଦୁହିତ୍ରୋଃ ଦୁହିତ୍ରାଣାମ୍। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଃ ଶ୍ୱଶ୍ରୋଃ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଣାମ୍। ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖ, ମାତୃ ଶବ୍ଦର ମାତରି ମାତ୍ରୋଃ ମାତୃଷୁ। ଦୁହିତୃର ହବ ଦୁହିତରି ଦୁହିତ୍ରୋଃ ଦୁହିତୃଷୁ। ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଶ୍ୱଶରି ଶ୍ୱଶ୍ରୋଃ ଶ୍ୱଶ୍ରୁଷୁ। ସେମିତି ସମ୍ବୋଧନ ଗୋଟେ ପଦ ଆମର ଅଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ବୋଧନରେ କେମିତି ହବ, ମାତୃ ଶବ୍ଦର ମାତଃ ମାତରୌ ମାତରଃ। ଦୁହିତୃର ହବ ଦୁହିତଃ ଦୁହିତରୌ ଦୁହିତରଃ। ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ହବ ଶ୍ୱଶଃ ଶ୍ୱଶରୌ ଶ୍ୱଶରଃ। ତାହେଲେ ମାତୃ ମାନେ ମା, ଦୁହିତୃ ମାନେ ଝିଅ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଭଉଣୀ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏଇ ବିଷୟଟିରେ ତମେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ ଋକାରାନ୍ତର। ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ କରିନେବ।